अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम लोग कुछ आम सवालात को डिस्कस करने वाले हैं, तो आइए बगैर वक्त ज़ाया किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन: एटम इज स्मॉलर देन द विड्थ ऑफ ए ह्यूमन हेयर 1000 टाइम, 10,000 टाइम्स, 1 लाख टाइम्स। इसका सही जवाब है सी, 1 लाख टाइम्स। क्वेश्चन: एटम हैज़ मेन पार्ट्स 5, 4, 3। Correct option is 3. Question: lightest atom is hydrogen, helium, oxygen. Correct option is hydrogen. Question: first model of atom proposed in 17th century, 18th century, 19th century. Correct option is 18th century. Question: atoms are constantly in motion, vibration, rotation. Correct option is A, motion. Question: atoms in human body were once part of moon, stars, sun. Correct option is stars. Question: concept of atom dates back to over 2000 year ago, 3000 year ago, 4000 year ago. Correct option is A, 2000 year ago. Question: one drop of water contain 1 trillion atom, 1.5 sextillion atom, none. Correct option is 1.5 sextillion atom. Question: supernova explosion produce light atom, heavier atom, only atom. Correct option is B, heavier atom. Question: periodic table is arranged based on atomic mass, atomic number, mass number. करेक्ट ऑप्शन इज एटॉमिक नंबर। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसके अंदर कुछ अहम सवालात को देखा गया। उम्मीद की जाती है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।